सिलीगुड़ी में एक नाबालिगा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल हैं। बताया गया है कि सिलीगुड़ी की रहने वाली एक नाबालिगा से एक युवक की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद गुरुवार को युवक ने नाबालिगा को बुलाया। आरोप है कि इस दौरान नाबालिगा को कावाखली इलाके में खाली जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस संबंध में एनजेपी थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। घटना की जाँच में जुटी पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने कहा कि घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाँच शुरू कर दी गई है। যারা ইনভলভ আছে এটা সবাই মাইনাস আছে। কালকে একটা বাবা মা ছিল, ওরা বলছে আমার মেয়েকে আমরা বকাবকি করলাম, তারপরে আমার ফ্রেন্ডকে ফোন করলো, ওর সঙ্গে চলে গেল, তারপরে এসে বলছে রেপ করেছে বলে দুজন বলছে, দুজনকে অ্যারেস্ট করলাম, একটা মাইনার আছে আর দুজন আমার পাশে ছিল বলছে, তা 4 জন সেটা মেডিকেল তো আপনার দুজন বলো গ্যাং হবে। इधर इस खबर के सामने आने के बाद सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने घटना की निंदा की है। আমি না নিতে পারছি না, প্র্যাকটিক্যালি নিতে পারছি না। কাইন্ডলি আমি পুরো ঘটনাটা শুনি, কত জায়গায় কত জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটে। প্রশাসন বলে তো আর কিছু নেই, প্রশাসন শেষ। এই যে বললাম না, মমতা মাস্ট রিজাইন, মমতাকে রিজাইন করা উচিত। এই কারণে প্রশাসন বলে কিছু নেই। এই রাজ্যে একটা অপরাধী মানসিকতা করে উঠেছে। আমায় ক্ষমা করবেন, আমি প্লিজ নিতে পারছি না। একের পর এক এই মহিলাদের অত্যাচার, তাকে প্রতিক্রিয়া দিতে দিতে আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। যদি এরকম ঘটনা হয়, দেখা না করতে দেয়, 4টার পরে আমি এনজিপি থানায় যাচ্ছি, দেখি কে দেখা না। को